مرحبا بكم الناس الكل. اليوم ان شاء الله بالفيديو هذايا باش نكملوا ديرني شابيتر الثامن من ميكرو دي سونتي. باش نشوفوا لكن باش نكملوا على اللي شفناه المره اللي فاتت. شفنا في الفيديو اللي فات شفنا ليمونيتي نون سبيسيفيك، شفنا لي مويان نتاعها اللي هما لي باريير ناتوريل، لا رياكسيون انفلاماتوار انسي كو لا فاغوسيتوز. باش نشوفوا في الشابيتر هذايا شنو اللي باش نشوفوا جديد في التام تاع الميكرو دي سونتي. الوغ الشابيتر نتاعنا اليوم باقي مازلنا في la défense de l'organisme, l'immunité spécifique et ses applications. شفنا الجمعة اللي فاتت c'est-à-dire في الفيديو اللي فات شفنا l'immunité non spécifique, c'est-à-dire معناها quelle que soit la nature du microbe ou de l'antigène introduit dans l'organisme, le ben il répond par la même stratégie, par les mêmes moyens. D'accord? Nous, je trouve, est-ce que l'immunité non spécifique ما تنجحش خاطر شفنا الريزلتا بوسيبل نتاع الفاغوسيتوز قلنا تنجم تكون الماكروفاج تغلب الميكروب وتفتحها يعني دي سويت تعمل ريجي دي ديفي، وقت اللي تنجم تكون الميكروب ولا الكاسر في وسط الماكروفاج وهي اللي تغلب الماكروفاج، وقتها يندرى لورجانيزم باش يسلم والا عنده دي مويان دو ديفونس. داكور. الوغ اليوم باش نشوفوا l'immunité spécifique et ses applications. Alors, comme introduction, on va dire les défenses naturelles ne suffisent pas toujours pour vaincre une infection microbienne, et l'organisme a souvent recours à d'autres moyens de défense plus efficaces, dirigés spécifiquement contre les microbes introduits dans l'organisme. وقت les défenses naturelles اللي شفناها déjà في الفيديو اللي فات ما تكفيش، alors l'organisme واقف يقعد ساكت مش يعمل d'autres moyens de défense يدافع بهم على روحه، ويكونوا les moyens هذوما spécifiques مش كيما l'immunité non spécifique تكون spécifique للميكروب اللي تخاف. D'accord. Alors, la problématique نتاع الشابيتر 3 نتاعنا اليوم quels sont les moyens et les propriétés de l'immunité spécifique. كان المرة اللي فاتت شفنا l'immunité non spécifique، donc نشوفوا l'immunité spécifique للانتيجène وللميكروب اللي دخل البدن. Et la deuxième question, comment peut-on aider l'organisme à renforcer l'immunité spécifique. أول حاجة نشوفوها على الدرس تاعنا اليوم caractéristiques de l'immunité spécifique. Je chauffe l'immunité spécifique هي شنو وشنو les caractéristiques نتاعها. D'accord. باش نعملوا des expériences et des résultats. L'expérience الأولى اللي باش نفهموا بها les caractéristiques تاع l'immunité spécifique هي شنو. خدينا souris A، عملنا لها الانجكسيون تاع التوكسين تيتانيك تاع تيتانوس، شفناها فاكر لي مالادي انفكسيوز التابلو تاع المالادي لا جون باثوجين et ainsi de suite. Alors خدينا التوكسين تيتانيك اللي هي responsable de le toxine tétanique اللي هي responsable de la maladie de tétanos. D'accord. Alors عملناها injection للسوري A، عملنا injection للتوكسين tétanique للسوري A. D'accord. وشفنا أن التيتانوس لاجون باثوجين بتاعه هي الباسيل تيتانيك، الباسيل هي بكتيريا. قلنا فما لي بكتيريا يدخلوا طول في البدن، وفما لي بكتيريا وقت اللي يصير بليسيور ولا حاجه تتحول لتوكسين، تصنع سبستانس اللي هي التوكسين تيتانيك. مع انه عملنا الانجكسيون تاع التوكسين تيتانيك بعد 3 à 4 jours لقينا مور de la souris. Puisque le toxine tétanique c'est un agent pathogène qui cause une maladie, alors il a causé la maladie de tétanos mortelle pour la souris. Alors comme conclusion, شنو هي اولا la toxine قلنا c'est une substance toxique élaborée par un organisme vivant. Toxine, substance toxique اللي هي l'organisme même البكتيريا اللي هي البacille tétanique. Mais alors qu'est-ce qu'on peut conclure là? Que la toxine tétanique provoque la mort de la souris A. هذه شنو شفنا انه la toxine tétanique provoque la mort de la souris A. L'expérience الثانية شنو أخذنا l'anatoxine tétanique. شو معناها anatoxine؟ l'anatoxine هي توكسين لأن قلنا أن التوكسين هي substance toxique élaborée par toxique معناها pathogène élaborée par un organisme vivant. Mais l'anatoxine c'est une toxine atténuée. شو معناها atténuée؟ معناها ضعفناها قتلناها ou affaiblie par la chaleur et le formol. chaleur مسخانة ناخذ التوكسين ناخذ l'agent pathogène نحطوه تحت chaleur قوية وإلا في الفورمول
داكوغ نضاعفوها تولي ما عادش تعمل، ما عادش عندها بوفوار باثوجين. داكوغ نضاعفوها بالكدا تولي تنجم تعمل رياكسيون immunitaire مي ما عندهاش بوفوار، ما تعملش البوفوار باثوجين تاعها، ما تضرش. داكوغ مي عندها ما هي توكسين. علاش عملناها بالشالور؟ داكوغ الوغ لاناتوكسين تيتانيك اللي هي توكسين اتينوي افيبلي بار لا شالور دو الهرمون تيتانيك تاع المالادي تاع التيتانوس، زرقناه للسوغي بي. من بعد ما زرقنا له لاناتوكسين تيتانيك ابخي 15 جور شو عملنا؟ زرقنا التوكسين تيتانيك اللي قتلت السوغي ا. شو لاحظنا؟ survie de la souris B. D'accord? Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que la souris B a déclenché une réponse immunitaire contre l'anatoxine tétanique. اللي حطينا لها l'anatoxine tétanique، حطينا لها l'anatoxine tétanique اللي هي كالتوكسين تيتانيك اما افيبلي ضعيفه ما عادش نجم تعمل مالادي. داكور اش عملت؟ عملت ريبونس immunitaire كونتر l'anatoxine tétanique وغلبتها على خاطر افيبلي ما عندهاش بوفوار باثوجين. داكور ولات عندها عرفت التوكسين هذيك، عرفتها على قاعده. Elle est donc immunisée ولات عندها مناعه. Elle est donc immunisée grâce à la vaccination. هي الميم برانسيب تاع الفاكسيناسيون. الفاكسان اللي نعملوه هو شنو؟ اون فيت ناخذ الباثوجين نضاعفوه ونزرقوه للبدن باش البدن يعرف الباثوجين هذاك، باش وقت اللي يعرضوا يبدا الباثوجين يعرضوا كوم يلفو يولي عنده عليه فكره ونجم يحاربوا كوم يلفو. الوغ لا ريبونس immunitaire là est active. اش معناها اكتيف؟ باغ لو فاكسان اكتسبناها باغ الفاكسان اللي عملناه، خاطر كان خلينا السوغي بي وزرقنا لها التوكسين تيتانيك تو راهي مش تكون عندها الميم ريزولتا كو لا سوغي ا. مي لهنا عملنا لها immunisation، عطيناها مناعه كونتر التوكسين تيتانيك باغ لانجكسيون دو لاناتوكسين تيتانيك. D'accord? Alors, je la propriété de l'immunité spécifique. Il y a l'immunité spécifique qui est acquise. Madame est acquise, manière grâce à l'injection de la natoxine. Maintenant, la troisième expérience. خلينا souris C المرة هذه عملنا l'injection de la natoxine tétanique. Après 10 jours, عملنا l'injection مش تاع التوكسين تيتانيك كما المرة اللي فاتت، عملنا l'injection تاع التوكسين ديفتيريك اللي هي responsable تاع المالادي دو لا ديفتيري. D'accord, sur la hazna, la mort de la maladie. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Que la protection acquise contre le tétanos ne protège pas la souris C contre la diphtérie. خاطر احنا كي عطيناها immunité عملنا لها الفاكسان عملنا لها contre la maladie de tétanos contre la toxine tétanique mais ما عملناهاش contre la toxine diphtérique. D'accord? Alors le résultat il y a la mort de la souris. Alors, la protection acquise contre le tétanos ne protège pas la souris C contre la diphtérie, donc la réponse immunitaire est spécifique. Alors, l'immunité est spécifique. L'immunité تكون spécifique للagent pathogène اللي دخل. ما نجموش نستعملوا مثلا l'anatoxine tétanique contre la toxine diphtérique. ما نجموش نستعملوا l'anatoxine diphtérique contre la toxine tétanique. D'accord? يلزم l'anatoxine tétanique contre la toxine tétanique. L'anatoxine diphtérique contre la toxine diphtérique. D'accord? Alors, l'immunité spécifique, شفنا اللي هي acquise، برا هذه شفنا زادة اللي spécifique. Alors, quatrième expérience، شنو خلينا السوري A عملنا لها l'injection تاع l'anatoxine tétanique اللي هي التوكسين atténuée par la chaleur ou la hormone. Après 15 jours خلينا prélèvement du sérum. عملنا لها prélèvement du sérum. من بعد شنو هو السيروم هذا؟ شوفوا شنو هو السيروم. Qu'est-ce que ça veut dire sérum? Alors le sérum شنو هو؟ En fait le sérum هو un liquide sanguin débarrassé de ses cellules et de ses protéines. D'accord? En fait on permet de faire une deuxième coagulation par sang et ainsi de suite. Alors liquide surnageant avec continu après coagulation, centrifugation du sang dans un tube sec qui a votre extérieur de la centrifugation. Alors avec le sérum, طبعا نشوفوا la définition تاعها نشوفوها في الكورس. Alors on a rien à l'anatoxine tétanique. عملنا لها معناها السوري عملنا لها immunisation contre la toxine tétanique par l'injection de l'anatoxine tétanique après 15 jours. خلينا السيروم نتاع السوري. d'accord. عملنا السيروم هذاك معناها خلينا
من سوري A بعد ما عملنا انجكسيون خدينا الليكيد سونغان نتاعها بغينا نستديو مع البروتين وخدينا السوري بي شنو زرقناها؟ زرقناها السيروم نتاع السوري A ومن بعد زرقنا لها التوكسين تيتانيك مش انا توكسين التوكسين بروفوك la maladie. On a un souris B, survie de la souris B. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Alors, la conclusion que la souris B est protégée par le sérum de la souris A immunisée contre le tétanos. Donc, on a un transfert, l'immunité, un transfert de l'immunité de la souris A immunisée à la souris B non immunisée. بعد ما عملنا l'immunisation de la souris A خلينا من عندها السيروم معناها عملنا transfert de l'immunité من souris A immunisée حتى de souris B non immunisée. D'accord? Alors, la propriété هي que l'immunité spécifique est transférable. نجمو نعملها transfert d'un individu à un autre par le sérum. D'accord? On passe. On va mettre en évidence quelques propriétés de la réponse immunitaire. Les substances contenues dans le sérum et responsables de l'immunité acquise sont appelées des anticorps. احنا وقت اللي خلينا من السوري A le sérum وهزينا للسوري B شنو فيه السيروم هذاك فيه des substances responsables de l'immunité acquise اللي هما يسميو les anticorps. اللي هما ce sont des substances dirigées contre un antigène. L'antigène هو أي ميكروب ولا حاجة باثوجين ولا étrangère تدخل للدم. السيروم فيه les anticorps اللي مش يحاربوا موجودين في السيروم يحاربوا l'antigène viral. Alors des dosages précis de ces anticorps ont été réalisés chez une souris à la suite de deux injections, une et deux. La première contient de l'anatoxine tétanique et la seconde contient de l'anatoxine tétanique et de l'anatoxine de tirée. Les résultats sont portés sur le graphique suivant. لهنا باش ناخذوا التو d'anticorps اللي هما les substances الموجودين في السيروم ولهنا خلينا التو en sommet. خلينا première injection لهنا زرقنا l'anatoxine tétanique. نشوفوا الريبونس immunitaire وقتاش ظهرت après une semaine ظهرت الريبونس primaire الريبونس الأولى تاع l'immunité. في الريبونس الأولى نبدا نصنع 10 unité arbitraire d'anticorps. Par la suite عملنا deuxième injection de la même anatoxine اللي هي l'anatoxine tétanique. شنو لاحظنا انه في الريبونس سكوندير نبدا عملنا ريبونس اكبر من الريبونس الاولى والسكريسيون تاع لي زونتيكور كانت اكثر. داكوغ على خاطر عرف الاناتوكسين عنده عليها فكره تاع مي وقت اللي عملنا له في الدوزيام انجكسيون بخلاف الاناتوكسين تيتانيك زرقنا الاناتوكسين ديفتيريك اللي زرقناها له اول مره خلينا عنده ريبونس بريمير تشبه الريبونس الاولى تاع الاناتوكسين تيتانيك اللي هي فيها كونتيتي فيبل انتيكور. كان نزيدوا لهنا نعملوا انجكسيون مره اخرى تاعت الاناتوكسين ديفتيريك باش تكون عندها ريبونس سكوندير كيما الريبونس سكوندير تاع الاناتوكسين تيتانيك. Alors, dernière expérience l'année, نلاحظوا أن فما diversité de réponses immunitaires. Alors, l'injection d'un antigène X, antigène مثل microbe, toxine, أي toxine, déclenche une réponse immunitaire par le système des anticorps anti-X, des anticorps assurant anti que l'antigène avec l'électrade. L'injection d'un antigène Y, antigène R par exemple, déclenche une réponse immunitaire par la synthèse des anticorps anti-Y. كما l'année, l'injection de la toxine titanique, l'anatoxine titanique ou l'anatoxine diphthérique. Alors, les anticorps synthétisés sont différents. Ça, synthèse par les anticorps anti-tétaniques ou ça, la synthèse par anticorps anti-diphthériques. Alors, puisque les antigènes sont différents, alors les anticorps sont différents. Ou puisque la réponse immunitaire est spécifique, alors, donc la réponse immunitaire est caractérisée par une diversité. D'accord, ما نلقاوش نوع واحد تاع anticorps puisque عندنا diversité تاع les microbes نجم يدخلوا في الدم نلقاو diversité تاع les anticorps تاع الموجودين في السيروم. D'accord. Alors شفنا أنه la réponse immunitaire elle est acquise par le vaccin, l'infection par la natoxine et ainsi de suite. Elle est spécifique de l'antigène électral, elle est transférable par le sérum et elle est caractérisée par une diversité. Elle est faite de diversité. D'accord. Alors, la propriété l'année mise en évidence, c'est la mémoire. L'année qui a mené l'injection l'oula, amène une réponse l'oula, mais qui a mené l'injection le maratien elle-même, anatoxine, عنده mémoire تفكر التيب
à l'anatoxine ou ça la réponse secondaire plus grande. D'accord? Alors, la propriété mise en évidence est la mémoire. On a la réponse immunitaire caractérisée par une diversité. Donc, l'immunité spécifique est la résistance ou la défense d'un organisme vivant à un agent infectieux bien déterminé appelé encore antigène. يسمى antigène يتحدد أتراجع عدد تنشوفوا la définition qui est en bas en fabriquant des anticorps dirigés contre cet antigène. Cette immunité est acquise, spécifique, transférable par le sérum, se basant sur la mémoire du système immunitaire et qui est très diversifiée. Maintenant, une comparaison entre la réponse primaire, اللي شفناها في الكور بلاني, et la réponse secondaire. Et le délai d'apparition des anticorps en jour. La réponse primaire, après une semaine, 4 jours, dans la réponse, elle est lente. La quantité d'anticorps, faible quantité, 10. D'accord? Et la durée de protection, 3 semaines, courte durée. Juste 3 semaines. Juste 3 semaines. بالنسبة للريبونس secondaire, 4 jours, عملنا l'injection في 4e jour, après presque 4 jours, صارت الريبونس secondaire, rapide. لهنا sécrétion forte بتاع des anticorps, 1000, on en a 1000, et la durée de protection supérieure à 5 semaines, elle est durable. D'accord, sur l'année 3 semaines, l'année plus de 5 semaines. Alors, l'immunité spécifique, quelles sont ses applications? كيفاش نجمو نستعملوا l'immunité spécifique. ناخذوا des observations نجمو نلاحظوهم ومنهم هما نستنتجوا les applications de l'immunité spécifique. Certaines maladies ne récidivent pas. معناها une fois العبد مرض بيهم كيف ما يعاودش يمرض بيهم. كيما un enfant qui a eu la rougeole الحصبة ne contractera plus cette maladie car il a acquis une immunité contre la rougeole. اللي مرض بالحصبة ما عادش يعاود يمرض بها. علاش خاطر il a acquis une immunité contre la rougeole. Il en est de même pour la varicelle ou la variole. Même chose pour la maladie de la varicelle ou la maladie de la variole. هذه l'observation الأولى. L'observation الثانية un individu piqué par un scorpion واحد مثلا كيف يضرب العقرب est emmené immédiatement à l'hôpital. يهزوه طول l'hôpital pour lui injecter un sérum باش يعملوا له l'injection تاع السيروم. Et on lui demande de décrire le scorpion avec lequel il a été piqué. يطلبوا منهم باش يوصف لهم العقرب شنو لونه شنو نوعيته باش يعرفوا شنو نوع السيروم اللي يحطوه له خاطر عندهم لي زونتيكور سون سبيسيفيك لك الانتيجين يخليهم يعرفوا نوعيه العقرب باش يعرفوا نوعيه السم d'accord. Alors les deux applications de l'immunité spécifique sont la sérothérapie اللي هي السيروم l'injection تاع السيروم et la vaccination اللي هي الفاكسين. شو معناها la vaccination? La vaccination c'est un traitement préventif نستعملوه للوقايه. المالادي مازلنا ما نرضاش بها انا نستعملوه للوقايه destiné à protéger l'organisme contre un agent infectieux donné par l'injection d'une forme non pathogène. La sérothérapie par le sérum c'est une méthode curative نستعملوها للعلاج باش الوقايه معناها الواحد طيب تضرب نستعملوا له السيروم fondée sur l'injection du sérum contenant des anticorps destinés à neutraliser un agent pathogène donné. Les anticorps يدوروا بهذا الميكروب يدوروا بها ويعملوا neutralisation يفكسوها يعملوا neutralisation. D'accord. هذوما هما les deux applications dans l'immunité spécifique اللي هما sérothérapie par le sérum ou la vaccination par le vaccin. D'accord. Alors نجموا نشوفوا كيفاش تم الاكتشاف تاع الفاكسيناسيون والسيروثيرابي والسيروم موجوده في الكتاب نتاعكم. موجوده تكست كامل يحكي لكم كيفاش صار الاكتشاف تاع الفاكسيناسيون وكيفاش صار الاكتشاف تاع السيروم. Alors, في نعمل comparaison entre la vaccination et la sérothérapie, le but d'utilisation, مش نستعمل vaccination c'est préventif للوقاية والسيروثيرابي curatif للعلاج. Immunité de l'organisme, vaccination active، شو معناها active؟ معناها نخليو البدن ياخذ فكرة ويحارب. خاطر احنا خدينا له لاناتوكسين ناخذوا له كلاجون هذاك الانتيجين افيبلي ضعيف نزرقوه للبدن باش يعمل ريبونس immunitaire كونتر الانتيجين الضعيف هذاك باش وقت اللي يجي الانتيجين عادي قوي البدن يبدا يعطي حال هذه اكتيف. مي سيروثيرابي احنا نعطيو لي زونتيكور حاضرين للبدن ما يسمحهمش alors une protection immunité passive. Durée de l'action, la vaccination action tardive et de longue durée.
هذه الدورée d'action. Mais la sérothérapie, c'est une action immédiate et courte durée. Tout. Les microbes, ils me tout. Mais la vaccination, c'est la réponse immunitaire, et puis, etc. Ou le système immunitaire est très. هذه comparaison entre la vaccination et la sérothérapie, هما les deux applications de l'immunité spécifique. La vaccination, هو بالvaccin. شو معناتها vaccin? C'est un germe ou toxine atténué. Atténué معناها ضعفناها مقتولة. Qui est injecté à un organisme lui permet d'acquérir une immunité contre l'agent pathogène. باش يعطي باش الorganisme هذاك يولي عنده immunité contre l'agent pathogène. يولي عنده مناعة. Sérum, sérothérapie تصير بالsérum, c'est une partie liquide contenant des anticorps. Il y a une partie liquide contenant des anticorps libérés lors de la coagulation du sang. Donc, c'est la libération des anticorps, la partie liquide avec le sérum et les anticorps. Alors, sérothérapie, c'est le sérum, vaccination, c'est le vaccin. Alors, comme bilan, sur le test de l'immunité acquise à la suite d'un contact naturel avec un antigène grâce à la fabrication d'anticorps spécifiques dirigés contre cet antigène. Je m'en ai un antigène. L'antigène, c'est un corps étranger capable d'induire une réponse immunitaire. Antigène, corps arrive à neutre. On y a une réponse immunitaire, il déclenche une réponse immunitaire. Il faut les manières à faire pour que tu Alors, certaines maladies infectieuses ne récidivent pas, mais un individu qui a eu la rougeole, qui ne risque pas de l'avoir une seconde fois, il a acquis une immunité dirigée spécifiquement contre le virus de la rougeole. عنده mémoire وقت اللي يرجع الفيروس عنده mémoire ما عادش ينجم يغلبه. L'immunité spécifique acquise et la capacité de l'organisme de se défendre contre un micro-organisme bien déterminé, elle a les propriétés suivantes. شو هما les propriétés نتاع l'immunité spécifique؟ قلنا أول واحدة la mémoire. علاش؟ lors d'une première infection par un agent pathogène, le système immunitaire développe une défense dite réponse immunitaire primaire, اللي هي lente, de faible intensité et de courte durée, كما شفنا في الكورس. À la suite d'une deuxième infection par le même agent pathogène, le système immunitaire développe une défense dite réponse immunitaire secondaire, rapide, forte et durable. La deuxième propriété de l'immunité spécifique, c'est la spécificité. Le système immunitaire est capable de reconnaître un microbe déterminé et de développer une réponse dirigée contre lui. Cette réponse est inefficace contre un autre microbe. Pour une réponse spécifique contre la toxine tétanique, ماهيش باش تكون نفس ماهيش الريبونس هذيك راهي انفيزابل contre la toxine diphthérique. Non, كل الانتيجين عنده réponse immunitaire spécifique. هذيك هي السبيسيفيسيتي نتاع الريبونس نتاع l'immunité spécifique. La diversité. Le système immunitaire est capable de développer une réponse immunitaire spécifique contre chaque microbe introduit dans l'organisme. La diversité, soutenue par la vaccination. La vaccination est une application de la mémoire immunitaire. Un germe pathogène possède deux caractères indépendants. Il est pathogène puisqu'il provoque une maladie. Et il est capable d'induire une réponse immunitaire. Un de deux caractères. Il est pathogène puisqu'il y a une maladie soutenue. Ou capable d'induire une réponse immunitaire. Il y a une réponse immunitaire contre lui-même. Alors, une propriété l'autre, l'immunité est transférable par le sérum. La sérothérapie est le transfert de l'immunité par le sérum. Elle consiste à injecter à un organisme malade au risque d'être exposé à la maladie des anticorps spécifiques dirigés contre un antigène bien déterminé, notamment le venin, le scorpion, la toxine tétanique. Le sérum utilisé est généralement préparé à partir du sang d'un cheval hyper-immunisé par des doses croissantes de l'agent actinique. Sauf les thérapies comme la sérothérapie, sauf un sérum généralement préparé à partir du sang d'un cheval hyper-immunisé. Comparaison entre la vaccination et la sérothérapie. La vaccination, elle est préventive. Le vaccin s'effectue sur des personnes saines. La sérothérapie, elle est curative. La sérothérapie s'effectue sur des organismes atteints au risque d'être atteints. L'immunité de l'organisme, vaccination active, les anticorps sont élaborés par l'organisme vacciné. L'agent pathogène ضعيف وهو يصنع les anticorps.
Mais la sérothérapie, elle est passive de l'immunité car les anticorps sont élaborés par un autre organisme immunisé contre une forme pathogène. De rédaction pour la vaccination est tardive et de longue durée, mais la sérothérapie, mais l'action de sérothérapie elle est immédiate et de courte durée. يعني juste باش نحكيلكم على حاجة باش تشوفوا إن شاء الله في الباك كي تقراو l'immunité les différents types de réactions immunitaires. نشوفوا لهنا زرقنا للسوري l'anatoxine tétanique après 15 jours خدينا prélèvement du sérum l'injection du sérum toxine tétanique souris اللي شفناها mais كيف خدينا les lymphocytes اللي هما les cellules immunitaires موجودين في البدن كيما الماكروفاج وكيما اللي شفناهم في الفاغوسيتوز les lymphocytes سرقناهم للسوري ومن بعد عملنا التوكسين تانيك لقينا لا مور معناها راهو لهنا مش الليمفوسيت مش كلي سيلول هذوما الليمفوسيت هما اللي يعملوا كي بروتيج l'animal contre la toxine tétanique mais c'est le sérum معناها les anticorps. Alors le sérum de la souris A immunisé contre le tétanos protège la souris B contre la toxine tétanique. Par contre les lymphocytes les alacnèmes de la souris A sont incapables de protéger la souris B contre la toxine tétanique. On a un transfert de l'immunité de la souris A à la souris B par l'intermédiaire du sérum. Le transfert par le sérum unifie les anticorps qui contient des anticorps. Alors il s'agit de réponse immunitaire réponse immunitaire à médiation immorale RIMH. وقت la réponse immunitaire tire les anticorps سميوها RIMH c'est-à-dire réponse immunitaire à médiation immorale. في الكا الثانية ناخذ البي سي جي ناخذ السوري A نعملوا l'injection de la BCG, d'accord. بعد البي سي جي اللي هي بتاع التبركلوز نعملوا بريليفمون بتاع السيروم ونعملوا بريليفمون دو لامفوسيت بالسيروم نلقاو بعد ما نزرقوا السيروم نلقاو السوري بي مور دو لا سوري بي مي باغ البريليفمون دو لامفوسيت نزرقوهم السوري سي سورفي معناها على عكس التيتانوس لهنا ما صارتش بالسيروم لومينيتي صارت باللامفوسيت. Alors les lymphocytes de la souris A immunisés contre la tuberculose protègent la souris C contre la bacille du corps, qui est responsable de la tuberculose. Par contre, le sérum de la souris A est incapable de protéger la souris B contre la bacille du corps. Alors, on a un transfert de l'immunité de la souris A à la souris C par l'intermédiaire des lymphocytes, مش بالsérum, مش بالanticorps. Les lymphocytes sont des cellules immunitaires. Alors, il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Les cellules sont des lymphocytes. Alors rien ne fait. D'accord. هذوما إن شاء الله تشوفوهم في الباك. لهنا نكونوا عندنا هذوما لي زيكزارسيس تنجموا تستخدموهم كوم ابليكاسيون اللي شفناه في الشابيتر هذايا اليوم. أوسي هذوما لي إكزارسيس. داكور. احنا هكا إن شاء الله نكونوا كملنا هذه آخر فيديو نكونوا كملنا التيم تاع ميكروب إي سونتي بالنسبة للبروميير أني وكملنا البروغرام تاع البروميير أني إن شاء الله تكونوا استفدتوا. Je vous souhaite une bonne réussite sur le plan pour votre deuxième année. Merci et au revoir.